এটা भी ফুল টিস্যু 23000 पूरा होलसेल रेट 23000 টাকা দেখুন ফুল টিস্যু এটা তো ক্যাশ আনি দেখুন কেতরা স্টক বাড়বে দেখুন চারটা পিস আছে দেখুন চারটা পিস গুটে ডিজাইন এটা 10 পিস আনলে পুরে না পারবো হেডকি ডিমান্ড আছে হেডকি ডিমান্ড আছে শাড়ি রয় ভাইরাল ডিজাইন কে হেডকি ভাইরাল ডিজাইন है দেখুন রেট भी সস্তা লাগতো দাদা ভাইরাল হচ্ছে কেনতা দিসুচি দেখুন কেনা সে সোনা ভাই চমকুচি পুরা সোনা বাগরিটা চমকিবা চল আর বডি দেখুন কেনতা দিসুচি দেখুন কেনা ঘর ঘর ডিজাইন করে তা দিসুচি দেখুন এটা রেট হচ্ছে ডিজাইন এ দেখুন কেনতা শাড়িটা সে পেপার বর্ডার থান গাইটা পেপার বড় পাটো শাড়ি দেখুন চল ঠিক দেখুন চল আর ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডি দেখুন কি সুন্দর প্রকার আছে কেনতা আছে 7000 টাকা মাত্র 7000 টাকা ওরা পিনি দিলে পছন্দ হবে সেলিব্রিটি চয়েস শাড়িটা দেখুন এই দেখুন আগুটে কেনতা একটু দেখুন সাইডে যেন আছে হ্যান্ডটা হি প্রলাবা এটার কালার এটা অলগাটা দেখুন তার কালার অলগাটা এটা স্কাই ব্লু কালার প্রত্যেক সপ্তাহ দেখাছো लेकिन 4-5টা হি বুকিং আছে তার কি ডিমান্ড দিয়ে এই দেখুন আর বডি দেখুন হলা এটা বড়িয়া দিচ্ছে তারপরে তার অরেঞ্জ কালার দেখুন এই দেখুন এই দেখুন অরেঞ্জ কালার হ্যাঁ এটা পিঙ্ক কালার भी বুকিং করবে आपको मिली ଯିବା बोन करबे हमको जुहार और फिर दोने स्वागत आम रेमंडा भैली आ गोटे नुआ वीडियो के आज का भी फेर पहुंची गली गुलशन मेरे दादा घर के जेनटा कि गोलाकारी देखी देना एक्सक्लूसिव कटन साड़ी आज का देखमा पाटो साड़ी तो तांको केंदा पाटो साड़ी मिलुचे केते प्राइस मिलुचे सेटा आके देखमा वीडियो के बिना काटी के एंटर कर देखो बहुत क्वालिटी वाला पाटो साड़ी मिलसी पूरा होलसेल दाम रे गुलशन मेरे दादा घर मिलसी तो चलो बिना देरी स्टार्ट करमा देखमा रेमंडा गानो एक्सक्लूसिव पाटो साड़ी शाढ़ी स्टॉक केते रहसी ये एटा गोलाकारी वीडियो देखिला कॉटन साड़ी केतनी केते स्टॉक जा पाटो साड़ी स्टॉक टिके देखुन पूरा नुआ नुआ जे फुल टिश्यू भी आसी गला कलेक्शन सब प्रकार कलेक्शन यहाँ देखमा तो डायरेक्ट डाउन फिर गुलशन दादा तो गुलशन दादा फिर का स्वागत भैया नमस्कार मुन्ना गुलशन मेरे गाँटा होचे रेमंडा डिस्ट्रिक्ट होचे बरगढ़ ब्लॉक होचे भाड़न बरगढ़ शहर मात्र 20 किलोमीटर संबलपुर 40 किलोमीटर जेन माने भी आसुचन रेमंडा के आपण माने बरगढ़ नु आसी पारबे बहुत बढ़िया से संबलपुर भी आसी पारबे संबलपुर रेंगाली के आपण माने आसी पारबे जेन माने बरगढ़ रहउचन सोहरा टिकरा रास्ता धरबे सोहरा टिकरा नु आपण माने आराम से आसी पारबे आ फिर भी जदी जानि ना पाले गुलशन नंबर आ लोकेशन भी हमें पठे देमु एटा जेन माने घर के आउजन हम प्रत्येक वीडियो रे कहसु फिर कहि देसु का कर नवा नवा दर्शक होले आ मोर दुकान ना होचे प्रिंस संबलपुरी साड़ी देखुन ता मोबाइल नंबर तो मोर शो करू दबा डिस्प्ले ऊपर शो करबा फिर भी कहि देबो जे 9861 762 352 ई नंबर रे जदी बिल बिजी बताबा आ गुटे बिल नंबर আছে 9853525242 525242 एटा भाई रो नंबर आपण माने WhatsApp আছে बाकी WhatsApp से नो चैटिंग टिके ना करबे सेति आपण माने कॉल करबे आपण को सब रास्ता घाट बता हबार संगे आपण को गूगल मैप उचरा सब करि पारबे चैटिंग टिके ना करबे आ जेन माने भी घर के आसी ना पारन ऑनलाइन मगोजन मतलब बहुत बढ़िया से पठे जासन पूरा फ्लिपकार्ट अमेज़न रे ना पैकिंग हे जाय छै हैंड ही पैकिंग ऐसी आपन को फिर ट्रैकिंग नंबर भी दिया हबा केते धरे कानाला ट्रैकिंग पूरा घर जेन के थिला भी आपन को घर जा 3 रो 4 दिन भीतर साड़ीटा पहुंची जिबा एड्रेस आ छुट्टी फुटी थिला भेल बैचस धरुन 5 दिन लास्ट वाला 5 दिन भीतर सियोर पहुंची जिबा आ सबसे बेस्ट ला अपन माने घर के आसु निया निया देखि नहीं पारबे तो आज पाटो साड़ी माने केंदा माने देखबा पाटो साड़ी माने आज बहुत बढ़िया हाटे देखमा नवा कलेक्शन देखबा नवा कलेक्शन देखमा बिहागोरिया स्पेशल देखमा तापरे हमें टिश्यू ना देखोते फुल टिश्यू ना देखोते बिहागर सीजन जेतु पले आलन बिहागर सीजन जेतु पले आसलानो फुल टिश्यू हमें आज का देखमा हेनो ही स्टार्ट करबा रेट माने जे केंदा लगा सर रेट माने बिल पूरा चिप्स रेट लगबा होलसेल रेट लगबा पूरा होलसेल रेट लगबा जाऊं बिना देरी स्टार्ट करमा और देखमा पहला आज हमें पहला फुल टिश्यू आरंभ करमा तो जाऊं बिना फुल टिश्यूटा हमें बिहागरिया लागि आज नुआ देखामा देखुन जेहेतु बिहागरिया सीजन स्टार्ट होला देखुन फुल टिश्यू रो कलेक्शन भी स्टार्ट होला देखुन ए देखुन रेमंडा गानो बहुत सस्ता दाम रे अपन माने घिनी पारबे फुल टिश्यू रे देखुन केते बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन रे अछि फुल टिश्यू केनता चक चक करूथिसी देखुन पूरा से जोंगरा बागी तार आचल हला तार बॉडी रे देखुन फुल बढ़िया अछि केनता दिसु पूरा फुल टिश्यू आबा एदा दाम कण आसबा 22500 मात्र 22500 मात्र 22500 वाला मात्र वाले मते भी बहुत लोग गाल दसन लेकिन फुल टिश्यू के चाहला वाला मात्र ही लो आबार पड़ो वाटर जेन दिसु ये देखुन आगुटे एटा देखुन टेराकोटा रो चक्र अछि एटा भी फुल टिश्यू डिजाइन देखि दम एतार हाफ टिश्यू रे हमें देख हाफ टिश्यू भी देखमा एटा डार्क पिंक कलर रे बेबी पिंक कलर रे हमें देखमा ए देखो एटा आचल एटा फुल बॉडी देखुन फुल बॉडी एटा भी फुल टिश्यू है
23,000 পুরা হোলসেল রেট হোলসেল রেট 23,000 23,000 টাকা দেখুন ফুল টিস্যু এ দেখুন আ গুটে এটা তো দিশুজি দাদা কোয়ালিটি একা দেখুন মিলন সবটা হেগরি হচ্ছে ডিজাইনটি হচ্ছে এটা আমর চাষ কামর সবু ইনু লাগুছে এই দেখুন পলহার ওজন ধান দা ওজন এটা লাচল ফুল বডি ফুল বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিশুজি যে 22,500 22,500 টঙ্কা এ 23,500 23,500 টাকা দেখুন তোরা কেনতা কনসেপ্ট হচ্ছে শাড়ি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগলা ফুল টিস্যুরে পিনি দিবে বেলা অকেজনালি পছব দিবে কেন আলু বলে শাড়িটা 23,500 রে কিনি পারবে পেরে পেরে ডিজাইন রয়েছে এটা দেখুন আচল ফুল বডি দেখো ফুল বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিচ্ছে 23,000 টাকা দেখুন বিয়া করিয়া লাগি দুলহন শাড়িটা যেন করছন এক নম্বর হচ্ছে শাড়িটা তারপরে দেখমা আমি মিক্স রু তারপরে আরম্ভ মিক্স পার্টন স্টার্ট করমা মিক্স নু আরম্ভ করমা এই দেখো আমি তো ফুল টিস্যু দেখি দেলু তারপরে মিক্স নু আরম্ভ করমা এই দেখো 7,000 টাকা 7,000 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া নয়া ডিজাইন আছে সফট টাইপ ডিজাইন রয়েছে 7,000 টাকা এই দেখুন এটা দেখুন ডবল সফটওয়্যার আছে ডবল সফটওয়্যার আছে দেখুন 9,000 টাকা 9,000 টাকা মিক্স পাটো এই দেখুন 8,500 টাকা 8,500 টাকা बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन মানে আছে এই দেখুন বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া প্রাইস আপন মানে ঘিনবা লই পাবে এই দেখুন আগো রানীর গ্রিন বর্ডার রেড বর্ডার আউতলা কফি বর্ডার দিয়া আছে দেখুন এই দেখুন এইটা তো আঁচলটা পহলা দেখুন কেডিটা আঁচল যে এই আর বডিটা দেখুন কেনতা আছে 8,500 টাকা 8,500 টাকা দেখুন ডবল ধরি বাই দিচ্ছে টেরাকোটার ওয়ার্ক আছে আর কেতে ভরি ভরি কাম আছে দেখুন আর এটা তো ক্যা শাড়ি দেখুন কেতেরা স্টক বাড়বে দেখুন চারটা পিস হচ্ছে দেখুন গুটে চারটা পিস গুটে ডিজাইন এটা 10 পিস আনলে বিল পুরে না পারো হেতকি ডিমান্ড আছে হেতকি ডিমান্ড আছে এই শাড়ি র ভাইরাল ডিজাইন কে হেতকি ভাইরাল ডিজাইন এই দেখুন রেট भी सस्ता লাগতো দাদা হেতকি ভাইরাল হচ্ছে কেনতা দিসুচি দেখুন কেনতা সে সোনা বাই চমকুজি পুরা সোনা বাগরিটা চমকিবা চল আর বডি দেখুন কেনতা দিসুচি দেখুন কেনতা ঘর ঘর ডিজাইন করে তা দিসুচি দেখুন এটা রেট হচ্ছে 8,600 টাকা 8,600 টাকার দেখুন শাড়ি দেখুন মিক্স পাটো তার 4 পিস কইলে भी আপন নে পারবে পুরা সমানটা নানি বহন করে করে পিনু দিবি हां यहां सब मैचिंग मैचिंग पिनु मैचिंग पिनु छन ना बिहा गरिया रे बेले सेति लई चारटा बहन दिबे केनता करबे सर ताको लगी कलेक्शन एंता कलेक्शन आसी रखाबे देखुन आपन माने ई कलेक्शनटा एक्सक्लूसिव जदी बुकिंग कराबे बेले नै पारबे सांग बुकिंग करबे बेले स्टॉकटा पाई पारबे ना तो पाई ना पारो हम देखु चार रेमंडा का गुलशन मेर दादा गनु देखबे हमर चैनल रे तांकर पहला वीडियो ही आई जे आज की दिन जाक व्यापार करे ना तांकर ना रे तांकर गुठे भी कंप्लेन नय आसे तेल आ ताकर कमेंट माने भी देखबे केते बढ़िया रिव्यू तिसी जेडा ला चल आ तार बॉडी देखो बॉडीटा आपन माने भी एंदा ट्रस्टेड सेलर न आपन माने घिनी पारबे देखो केते बढ़िया दिसु देखुन 8,500 टाका 8,500 टाका देखुन केते बढ़िया जे कलेक्शनटा सप्रे हमर भाडियन चक्रडी काहे होला नवकोठी रे देखुन ए देखुन फुल इरा मिक्स पाटो এটা आचल आ फुल बॉडीटा देखो फुल बॉडी रे देखुन केनता दिसुची एतार दाम होचे 9,500 टाका 9,500 टाका नवकोठी ए देखुन गुटे कलर ए देखुन गुटे कलर नवकोठी रो नवा कलर टे देखुन पर्पल कलर रे ए देखुन 9,500 टाका तापरे आ गुटे कलर भी अछि आ जुड़े कलर साड़ी कितनी केते होचे देखुन भोसली होजे पूरा ए देखुन आ गुटे कलर नवकोठी रो आ गुटे नवा कलर जे पूरा लेटेस्ट डिजाइन पूरा ट्रेंडिंग कलेक्शन देखुन मिक्स पाटर होचे बहुत कम दाम रे आसबा ए देखुन गुटे कलर आ गुटे कलर भेल थिला आ गुटे कलर भी थिला सीमेंट कलर सीमेंट थिला सॉरी आ गुटे भेल थिला आ ब्लैक आ मेहंदी कलर रे गुटे थिला सॉरी गला ऑलरेडी आज का यहाँ जने जस्ट नहीं करे आ वीडियो छाड़ी जो बेला अछि दादा हां वीडियो छाड़ी जो बेला अछि वीडियो छाड़ला पर एटा भी रहबा नहीं वीडियो गारंटी हमें देना पारो 9,500 जेत की जल्दी हेबा बुकिंग करबे ना तो स्टॉक माने तो जानू जान आ घर के भी जेत की जल्दी ब्लैक टा अछि और ना न कहत ले दे ब्लैक टा अछि डबल पीस थी बाडा त ए देखुन एटा मेरून आ रेड रहे एटा ब्लैक आ रेड रहे देखुन बढ़िया अछि देखुन ब्लैक आ रेड रहे एटा भेले देखुन आ बॉडी देखुन ब्लैक और रेड रसबा ब्लैक आ रेड रहे हला एटा भी 9,500 ने 9,500 तापरे देखुन डबल बॉर्डर ए देखुन शाइनिंग टी देखुन केते डबल बॉर्डर देखुन शाइनिंग ला छ
8,500 ଟଙ୍କା বডিটা দেখুন 8,500 টঙ্কার 8,500 ডবল বর্ডর মিক্স পাট আর কলর টিকে দেখুন এ দেখুন আর গুটে হুম হুম এটা ডবল বর্ডর আছে দেখুন ডবল সফটটা ফের আছে 8,500 ଟଙ୍କା 8,500 টঙ্কা এ দেখুন গুটে হুম হুম হেই 8,500 এই 8,500 টঙ্কা ডবল বর্ডর এটা বি 8,500 তারপরে আমি নূয়া নূয়াটা সব বেলে দেখাছো আজ নয়া সবুলে প্রত্যেক সপ্তাহ চেষ্টা করছেন প্রত্যেক সপ্তাহ পুরা বদলি আসি তাকে ডিজাইন এ দেখুন কেনতা শাড়িটা সে পেপার বর্ডর থান গে এটা পর বড় পাট শাড়ি রে পাট শাড়ি দেখুন আঁচল টিকে দেখুন আঁচল আর ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডিরে দেখুন কি চিন্তা প্রকার আছে কেনতা আছে 7,000 ଟଙ୍କା মাত্র মাত্র 7,000 ଟଙ୍କା পুরা পিন্ধি দিলে পছরে দেবে সেলিব্রিটি চয়েস শাড়িটা দেখুন এ দেখুন আ গুটে কেনতা কেনতা শাড়ি মানে দেখুন হুম সবু নূয়া নূয়া ডিজাইন মানে সব নয়া নয়া ডিজাইন এ দেখুন মিক্স পাটর নয়া ডিজাইন এটা আঁচল ফুল বডিটা ফুল বডিরে দেখুন গর্জিয়াস লাগুছে কেনতা দিশুছে যে হুম। 8,000 ଟଙ୍କା 8,000 টঙ্কা দেখুন বহুত বড়িয়া আছে পুরো কমপ্লেন এ দেখুন গুটে কমপ্লেন না আছে তাকর কমপ্লেন না আছে আমার তাকর শাড়ি মানকর কোয়ালিটি তাকর ট্রস ট্রস্ট সবু টেরাকুটা মানে দেখুন টেরাকোটার কেন্দা ওয়ার্ক ହେଇଛି দেখুন ঘর ডিজাইন চক আনুদুলা হ্যাঁ ইয়া জেনি 4 কোটিয়া সব স্কোয়ার वाला ডিজাইন আছে স্কোয়ার वाला দেখুন হুম এ নয়া ডিজাইন আছে যে ডালা আঁচল ফুল বডি দেখুন ফুল বডি দেখুন এ দেখুন 8,500 ଟଙ୍କା 8,500 টঙ্কা বেস্ট আছে কালেকশনটা মিক্স বাটা তো কেতনি কেতে হচ্ছে এটা বহুত আছে সব তো দেখালে ভিডিওটা কেতনি কেতে লম্বা হইবা লেকিন আমি বহুত লম্বা বছা বছা যেটা নয়া আইছে দেখি দেলু আও যদি তারপরে আমি দেখমা অরিজিনাল গুড়া দুধ অরিজিনাল গুড়া দু দেখমা হ্যাঁ তারপরে আমি দেখমা অরিজিনাল পিওর পাট হয় যেটা পিওর পাটরে এ দেখুন আমি পিওর পাটরে জিনা পাটর আরম্ভ করমা জিনা পাট জিনা পাট আমার নো পিঙ্ক কলর বেবি পিঙ্ক কলর ଥିଲା যেটা কি জিনা পিনিଥିଲେ হ্যাঁ সেটা আউট অফ স্টক হয়ে গলা সেটা থিবা বেলা দুই পিস এইଥିଲା সকালে সেটা অর্ডার করবে বেলা স্টক বি আসিবি যে অর্ডার করবে বলে দিনে দুই দিন ভিতরে আসবা আসি যাবা স্টক জিনার ফটো দেখুন সাইডে যেন আছে হেনটা হি পুরা লাগবা এটার কলর এটা অলগাটা দেখুন দেখুন তার কলর অলগাটা এটা স্কাই ব্লু কলর রে প্রত্যেক সপ্তাহ দেখাছো লেকিন 4-5টা হি বুকিং আছে তার এতকি ডিমান্ড ইয়ে এই দেখুন বডি দেখুন হলা কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে তারপরে তার অরেঞ্জ কলর দেখুন এই দেখুন এই দেখুন অরেঞ্জ কলর হ্যাঁ এটা পিঙ্ক কলর বি বুকিং করবে আপনাকে মিলি ଯିବା মিলি ଯିବା বুনকর বনুছে আগুটে কলর ভিল ভিডিও বনালা আরে দিন যা কাটি বি দিতবা সেটা বনাই বুনা করি বেল দেই বি দেবা সেটা হ্যাঁ এই দেখুন আগুটে কলর এটা জিনা রামাগ্রিন কলর রামাগ্রিন কলর রে আছে দেখুন এটা লা আঁচল ফুল বডিটা ফুল বডি দেখুন যাহাকে যেন কলর পছন্দ লাগবা একদম বঢ়িয়া দিচ্ছে পিওর পাটা পিনি পুরা এক নম্বর আই রেট কে সবে জানিছন 13,500 বলি পুরা হোলসেল রেট হোলসেল রেট এটা চমকি পড়বে দেখুন হলা হুম তারপরে দেখুন এই দেখুন 15,000 টঙ্কা এটা হলো দেখুন আঁচল ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিছি টেরাকোটা রইগরি এই দেখুন 15,000 টঙ্কা এটা বি দেখুন সেনু লাল ধড়ি আছে এটা মেরুন ধরে নাই রানী কলর ধড়ি হয়ে যায় আঁচল এই দেখুন আর বডি দেখুন বঢ়িয়া দিচ্ছে এটা বি 15,000 টঙ্কা তারপরে দেখমা এই দেখুন হে 15,000 এই 15,000 টঙ্কা রে এই দেখুন এটা লা আঁচল ফুল বডি দেখুন ফুল বডি দেখুন 15,000 টঙ্কা রে পুরা নয়া নয়া পাট মানে পুরা সবু নয়া নয়া পাট জলদি জলদি আসুন দোকান কে তাকর বিহাগরিয়া যার দরকার আছে বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া শাড়ি মানে মিলি যাচ্ছে বহুত সস্তা সস্তা দাম রে আমি খাস রেমন্ডা পাটটি দেখাবার কথা না দেখে দেখুন এই ভিতরে যেহেতু ভল ডিজাইন আছে দেখে দেমা যেহেতু ভল ডিজাইনটা আছে দেখে দেমা সে তেলিয়া রুমাল ডিজাইন কসন এটা সফটা वाला এই দেখুন এটা দেখুন আঁচল পাট শাড়ি আছে দেখুন মিক্স পাটরে এটা মিক্স এ কেতে বঢ়িয়া আছে বহুত কম দামে আছে এটা দেখুন মিক্স পাটটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিছি দেখুন কেতে বঢ়িয়া পুরা সফটা সফটা স্টাইল মানে দেখুন বহুত বড়িয়া ডিজাইন রে এটা দেখুন রেট কানা আসবা দাদা এটা এটা রেট আসবা 8,000 টঙ্কা এই দেখুন এটা বি দেখুন পেরে পেরে ডিজাইন রয়েছে সফটা ডিজাইন আর কলসা ডিজাইন এটা আগা বহুত চাহিদা এটা আছে বহুত চলু যে এতকি ডিমান্ড যে পুরে বিনা পরন হ্যাঁ 17,000 टका दुल्हन शाड़ी करसन এটা মানে বহুত লোক বহুত বঢ়িয়া দিছি শাড়িটা পাট শাড়িটা বিয়া করিয়ারে আর ডিমান্ড বহুত তার তারপরে দেখমা পাট শাড়ি তো বহুত আছে কেনটা দেখামি কেনটা নাই বাগে লাগলা এই দেখুন মেহেন্দি কলর আছে ডিপ মেহেন্দি রয়েছে এটা এই দেখুন এটা আঁচল 16,000 টাকা বড়ি দেখুন 16,000 টঙ্কার দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর কম্বিনেশন রে এই দেখুন
ଆମେ ଫୁଲ ଟିସ୍ୟୁରେ ଦେଖେଇଥିଲେ ନାଇଁ ଡିପ୍ ଆମର ସେ କାଁ କଲର గా ପିଙ୍କ ଏ ଦେଖୁন এটা বেবি পিঙ্ক রে দেখুন এটা হাফ টিস্যু রে আছে ଆମେ অরিজিনাল ফুল টিস্যুরে দেখা ହେଇଥିଲା এটা লাচল এইটা দেখুন তার বডিটা দেখুন ফুল বডিটা টেরাকোটারে চক্রমান থাইগরি 17000 টাকা 17000 টঙ্কারে পাই যাবে ହେଲା এই দেখুন ঘোড়া হাতি ডিজাইন রে আছে এটা দেখুন এটা লা দেখুন আচল ফুল বডি দেখুন ফুল বডিটা দেখুন 16000 টাকা 16000 টঙ্কারে পাট তো বহুত আছে কেনটা দেখামি কেনটা নাই হেলি না মুই এই দেখুন গুটে लेकिन हमें पोछा पोछा देखमा अपन जदी घर के आबे सब पाटा साड़ी देखि पारबे सब पाटा देखि पारबे ए देखुन केते एटा चक डिजाइन আছে जेना हमें कहितला फुल टिस्यू रे देखुन हां लेकिन এটা দেখুন হাফ টিস্যু বেল নো হে এটা খালি ধড়িটা টিস্যু হে খালি ধড়িটা টিস্যু এটা भी দেখুন ইন্দাটা भी আসি বসলা ধড়ি টিস্যু वाला এটা খালি ধড়িটা টিস্যু এটা আসবা 15500 15500 রে আসিবা দেখুন ধড়ি টিস্যু আউ বিল পাট মানে বহুত তে আছে लेकिन सबूत देखो हां घर के आबे बेला अपन घर के आसबे आराम से देखो निया देखि निया बात एतकी राजी का एटा एंड करू जो वीडियो आ अपन को वीडियोटा केंदा लागला कमेंट निश्चित जनाबे केंदा केंदा साड़ी देखबा ले चाहू जन सेटा भी कमेंट बताबे तो ई वीडियो एंड करमा फिर मिला नेक्स्ट वीडियो रे जय मां